Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 弟兄姐妹早上好，平安。 Senang sekali boleh bertemu kembali bersama di pagi hari ini. 很高兴我们今天在崇拜可以再见面。 Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan kuat di masa-masa pandemi ini. 希望大家都健康。 Mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk beribadah di pagi ini. Dan ibadah ini terjadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 让我们预备心，我们使奉天的地的主来开始我们的崇拜。 Mari kita berdoa. 让我们一起祷告。 Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk beribadah kepadamu. 主，谢谢你，今天早上我们可以聚集在一起来敬拜你。 Tuhan kiranya berkati kami semua dan kiranya Tuhan dimuliakan dalam ibadah hari ini. 求主祝福我们，愿主的名在我们崇拜的荣耀。 Dalam nama Tuhan Kristus Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Mari pagi hari ini kita nyanyi bersama satu pujian yaitu Yesus kemuliaanmu. 让我们一起唱一首歌，耶稣你的荣耀。 Giêsu Ngài荣耀，恢复Ngài khai心灵。Giêsu Ngài荣耀，主Giêsu祝福Ngài。Giêsu Ngài Giêsu Ngài荣耀，恢复Ngài khai心灵。Amen. Giêsu Ngài荣耀，主Giêsu祝福Ngài。一切我们的我属不兄弟，你就来到我心中里，给他爱几条心来到你面前里，来赞美你，来敬拜你，耶稣。 爱来敬
Amin. Haleluya. Saat ini mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 让我们一起站起来，我们宣告我们的信仰使徒信经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因生孕感孕，由同真女玛利亚所生，在本地比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第三天从死人从复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. 请坐。 Mari kita bersama-sama akan membaca bagian Alkitab yang terambil dalam Roma pasal 8 ayat 12 sampai 17. 让我们一起起应经文，在罗马书第8章12到17节。 Kita akan baca berganti-gantian bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. 你们若顺从肉体，活着必要死；若靠着圣灵，这习身体的而行必要活着。 Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. 你们所受的不是女仆的心，人就害怕；所受的乃是儿子的心，因此我们会叫阿爸父。 Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 这些儿女便是后世，就是神的后世，和基督同作后世。如果我们和他一同受苦，也必和他一同的荣耀。 Amin. 阿门。 Mari pagi ini kita nyanyi bersama-sama pujian Chan Mechu, haleluya. 来，我们一起唱赞美主，哈利路亚。 Mari kita nyanyi sambil bertepuk tangan. Mari kita nyanyi dalam bahasa Indonesia yang pertama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Nya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Bahasa Hakka. Diciptakan pencanmui Tuhan sumpun cujasu. Jimpui to cujasu jikai te. Amin. Ngai tungi lacanmui lajung cujasu. Haleluya. Chan Mechu, haleluya. Chan Mechu, haleluya. Chan Mechu, haleluya. 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 Chan Mechu, haleluya. Chan Mechu, haleluya.
Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 弟兄姐妹，请坐。 Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. 接下来我们要听神的话语。 Mari kita sama-sama persiapkan diri kita untuk dilawat oleh firman-Nya. 我们还没听之前，让我们预备先介绍神的恩告。 Mari kita naikkan pujian, Tuhanlah perlindunganku. 我们一起唱：上帝是我们的避难所。 上帝是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。 上帝 上帝是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。 Haleluya. 哈利路亚，哈利路亚，我要歌颂他。哈利路亚，哈利路亚，我要赞美他。 上帝是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。 Haleluya, haleluya. 哈利路亚，哈利路亚，我要歌颂他。哈利路亚，哈利路亚，我要赞美他。 Haleluya, haleluya. 哈利路亚，哈利路亚，我要歌颂他。哈利路亚，哈利路亚，我要赞美他。 Oh ya, cantik. 我要赞美他。 Mari kita berdoa. Jika lai祷告， Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. 天父上帝今早晨每號嘅早晨你都會 Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk berbakti dan bahkan mendengarkan firman Tuhan. 日本嘅機會來孝敬你，來敬拜你。 Di tengah-tengah era pandemi yang masih terus berlangsung, kami ingin untuk tetap berakar di dalam Engkau, dekat dengan Engkau. 所以咧，疫情當中，我哋人就想曉在呢裡得會來扎根 Bahkan bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Engkau. 曉生長並且曉發出果子。 Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, sapalah kami dengan firman-Mu. 我哋人準備好了兩堂一個法，求你對我哋人講法。 Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. 奉耶穌基督嘅名求，我哋人禱告。 Amin. 阿門。 Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 祝你嘅弟兄姊妹們平安。 Senang sekali kita ketemu lagi di dalam kebaktian minggu di pagi hari ini. 非常嘅歡喜可以提大家坐下來敬拜上帝。 Saudara, nats yang akan kita
bawakan pada pagi hari ini terambil dari Roma 8 ayat 12 sampai 17. 今日時間係讀誒，今朝咧就係在羅馬書8章12到17節。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia ayat yang genap dan bahasa HK ayat yang ganjil. 接嚟讀下。 Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. 你們要順從肉體發作，必要是要靠作聖靈支持身體嘅惡行必要發作。 Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. 你們所愛嘅不係奴僕嘅心，因求驚怕所受嘅，乃係兒子嘅心。因此我們呼叫父阿爸父。 Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 只係兒子變係後事，就係新嘅後義，係基督同作後義。如果我們和他一同受苦也必自己一同得榮耀。 Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, 做你嘅弟兄姊妹們di dalam pergumulan dan dalam perjuangan hidup kita di dunia ini, kita sering menemukan kalimat orang yang berhutang. 即家在世間上發出即家上意見要人用先講欠債。 Ada orang yang berhutang ke bank dengan tuntutan bunga sekian persen setiap bulan. 有人在銀行受到銀行嘅累，記住團辦一個砍嘅利錢日日要講幾多累。 Ada juga orang yang berhutang kepada sesama pribadi, sesama keluarga atau temannya. 有人欠債係即家認識嘅人，或者即家親權即家嘅人不卡人。 Ada juga orang yang berhutang budi ya karena ditolong oleh orang lain sehingga dia merasa, aduh, aku berhutang budi sama orang itu. 有人嘛嘅欠人嘅嘛呢種嘅你佢對即家好，即家唔啲用班人去回報一個好。 Saudara-saudara, paling tidak ketika kita mendengar kata orang berhutang, saudara, kita akan menemukan sebuah usaha dari orang yang berhutang untuk membayar atau untuk melunasi hutangnya. 即家常常聽到有人喊到欠債，所以講呢人欠債人佢盡量用班人想辦法來還清一個債。 Saudara, orang yang berhutang akan berjuang selama ia hidup untuk melunasi hutangnya. 呢家人欠債人佢一生當中佢也想盡辦法，用班人時到嘅債能夠還得清。 Ia akan berjuang untuk melunasinya karena apa, saudara? Karena ada rasa lega, ada rasa bahagia ketika ia berhasil melunasi hutang-hutangnya. 同埋佢哋還清因為當佢越還清嘅時候心裏都唔會嘅壓力心裏都唔會嘅掙扎得釋放了得治療了得安樣得舒暢了咁樣。 Tapi ada juga orang-orang yang tidak berhasil membayar hutang-hutangnya semasa ia hidup, saudara. 但有人佢到時呢債冇還清， Sampai kematian menjemputnya. 直到到時都冇還清。 Tapi hutangnya akhirnya dianggap lunas juga. 但係佢死了人就當佢還清了。 Karena penagih hutangnya itu takut mengejar dia, saudara, ke alam orang mati, saudara. 因為不佢欠到晒佢人敢對嘅債對到係嚴堅起了。 Jadi sebenarnya kalau kita lihat-lihat, saudara, hutang di dunia ini itu bisa kita bayar. 你看即家世間上其實講世間上行出嘅時候欠債能夠還。 Tapi ada satu hutang yang nggak bisa kita bayar, yang nggak bisa kita lunasi, saudara. 但係要係債即家能夠還到清嘅。 Yaitu hutang kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. 就係即家欠上帝拯救即家你嘅債即家還清嘅。 Mengapa saya katakan kita tidak bisa membayar hutang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? 呢上帝嘅救恩是本即家都人呢債喺度咪講咪還清啊。 Karena tanpa Tuhan Yesus menyelamatkan kita, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang dihukum. 因為上帝係講麼來拯救即家一定受呢個刑罰。
Orang-orang yang tidak ada harapan Bapak Ibu. 日則係冇盼望嘅人， Orang-orang yang sudah pasti binasa 日 selama-lamanya. 則日田啊係消滅亡嘅人啊， Sehingga kalau saya mau kasih contoh saudara, 係講喺做係比喻嚟講啊， ada orang yang merasa berhutang ketika seseorang cuma memberikan dia 1 gelas air putih. 日則人知道佢欠嘅佢欠叫欠到佢了，係咪啊？當佢搬水嘅時了。 Lalu ada orang yang bertanya-tanya, kenapa kok kamu cuma ditolong dengan 1 gelas air putih? Kamu itu balas jasanya itu memberikan hidupmu dengan begitu rupa. 佢講啊，當咪你人家搬你一杯水啊，你當咪感覺到嘅恩義啊，暗衝啊，只會欠佢嘅呢個呢種嘅恩義。 Lalu orang ini katakan, betul 1 gelas air putih itu nggak ada harganya. 佢講對一杯水啊，係嘅價錢係咩一幾多？ Tapi kamu tahu nggak waktu orang itu memberikan saya segelas air putih, saya dalam keadaan seperti apa? 你知道冇當嗌呢杯水啊，佢搬嗌時係話啱嘅錢件啊，係用乜嘢啊？你知冇？ Waktu itu saya berada di tengah-tengah padang gurun pasir. 叫啊當時啊，嗌就長菜呢沙漠呢得背啊。 Saya sudah tidak tahu lagi akan tiba di kota atau desa manapun. 嗌就唔知去到係咪省市係咪鄉下嘅路啊唔清楚啊。 Saya sudah lemas karena dehidrasi. 因為到嗌學到話已經未落款啦講。 Pandangan saya mulai kabur. 去識款啊呢個學到話目珠都看唔清楚了。 Saya sudah terjatuh. 嗌就跌下去了。 Tiba-tiba di saat-saat antara hidup dan mati itu, 當呢時生時乾體位時係話， ada seseorang yang datang memberikan saya 1 gelas air putih. 要責任啊就一杯水啊，那個不嗌食。 Saya meminumnya dengan begitu nikmat. 當嗌食呢杯水嘅時係話，越多好啊。 Saya sadar, 嗌要清醒起來， saya bisa kembali melanjutkan perjalanan. 嗌要繼續嗌嘅路程。 Bahkan lebih dari itu saya bisa melanjutkan kehidupan saya. 甚至嗌要繼續嗌嘅生活。 Jadi yang menjadi masalah bukan 1 gelas air putihnya. 既然問題啊就唔係嘅水了， Tapi saat dimana saya diberikan air putih itu bagaimana? 就係當你責任本水嗌嘅清嗌嘅情況之下係用乜嘢？ Sehingga air putih ini adalah penentu hidup dan mati. 因為到呢杯水啊係決定嗌嘅生及死啊。 Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus menyelamatkan saudara dan saya, 所以講各位弟兄姊妹們，上帝你救了嗌。 kita adalah orang-orang yang sedang dan itu pasti menuju pada kebinasaan kekal. 其實這個係精彩走向乜嘅死亡嘅道路啊！ Sudah pasti binasa selama-lamanya. 呢就係一天永恆嘅死亡啊！ Namun karena kasihnya ia berbelas kasih kepada kita, mengangkat kita dari jurang kebinasaan, menyelamatkan kita. 因為上帝殺這個了人，兩面這個了人，佢把這個咧死蔭嘅情況下，佢拉這個起來。 Bukan melalui 1 gelas air, bukan melalui 1 liter beras, bukan melalui 1 kilogram emas, bukan melalui berapapun banyak uang, tetapi dengan memberikan nyawanya untuk kita. 上帝啊，佢咪用一個水嘅金越多，嘅米要幾多，來買這個喊這個起來，但係佢用一個生命試下本這個喊這個起來。 Itulah sebabnya kita menjadi orang yang berhutang. 所以講啊，因着人啊，這個變成欠債責任。 Seharusnya membuat kita itu berkata, Tuhan terima kasih. 應該啊，這個愛講嘛，愛講上帝啊，感謝你。 Kalau bukan karena engkau, saya sudah mati. 係講唔係你，係講咩因着你啊，我一天就會死了。 Kalau bukan karena perbuatanmu, hidup saya sia-sia. 係咩因着你嘅作為在世間上，我嘅生命就冇意思了。 Meskipun saya sukses, saya punya keluarga, pekerjaan usaha saya bagus, saya punya harta sebesar apapun, itu akan sia-sia tanpa engkau Tuhan. 雖然喺世間上要按害家庭，藏要按多類，乜計到要，但係冇了上帝啊，計到一切都冇意思了。 Namun Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, 做你嘅弟兄姊妹們咯， berapa banyak orang yang merasa berhutang seperti ini. 按當然要感覺到佢要欠人樣嘅債。
Yang selalu ingin berkata terima kasih banyak Tuhan. 佢愛講咩啊？講啊，主啊，愛多多感謝你。 Yang selalu ingin berkata, apa yang harus kubuat buat engkau Tuhan? 要問上帝，能夠做咩本意？ Aku ingin melakukan sesuatu untuk menyenangkan engkau seumur hidupku Tuhan. 我一生當中愛做你是喜悅嘅事情。 Tolong aku Tuhan. 主啊，求你啊！ Berapa banyak saudara? 要幾多隻人？ Atau kita adalah orang-orang yang selalu menggerutu, yang selalu bersungut-sungut ketika menghadapi masalah dan persoalan yang kecil 非 sebenarnya. 常講，這個人常常嘆息嘅人，嫌七嫌八嘅人，無論賣情況、事情上，這個都會容人。 Kita baru terserang sakit, kita baru mengalami demam saudara. Kita sudah mulai bertanya, Tuhan kenapa begini? 當這個知道發燒了，頭那痛，這個就問上帝都未被容人。 Kita mulai berkata, Tuhan kenapa Anda tidak tolong saya? 這個就問上帝都未你為冇救我。 Saya sudah membeli persembahan, saya sudah melayani, saya sudah jadi pengurus gereja nih Tuhan. 我侍奉你啊，我有本身份自己啦，我有做你需要嘅事情啦。 Seolah-olah ketika kita melayani Tuhan, seolah-olah ketika kita memberi persembahan, seolah-olah ketika kita melakukan sesuatu untuk gereja, kita sedang memberi hutang kepada Tuhan. 這個按常嘛該做一件事情啊，侍奉主啊，來奉獻啊，這個是上帝欠這個容人。 Kita lupa bahwa apapun yang kita lakukan itu sebenarnya sebuah upaya untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. 其實這個做個事情啊，侍奉主了，你都話這個係表達這個對主嘅感恩啊， Bukan untuk memiutangi Tuhan. 就唔係借本上帝。 Ini yang seringkali menjadi salah dalam kehidupan kita Bapak Ibu. 你常常這個人搞錯嘅事情。 Dan suara-suara pertanyaan mengapa dan mengapa ini paling banyak kita dengarkan di era COVID-19 ini. 尤其在呢個新冠肺炎嘅疫情呢度，常常會問出咁樣嘅事情。 Apalagi ketika kehidupan perekonomian kita sedang melambat. 尤其這個嘅經濟慢慢衰弱， Pekerjaan usaha kita sedang terhambat. 這個嘅生意冇再發展， Betul tidak ada yang bisa memungkiri bahwa kita sedang mengalami kesulitan. 冇人係否認這個係正在面對呢個難處。 Tetapi Anda bayangkan ada orang Kristen yang ketika ia mengalami kesulitan secara ekonomi, lalu kemudian ia menuduh Tuhan, ia menyalahkan Tuhan, dia menuntut Tuhan. 但係要到基督徒遇到咁樣嘅事情佢就向上帝討了，向上帝求了，向上帝詢問了。 Artinya Bapak Ibu Saudara, 一個意思講ada banyak orang Kristen yang ketika ia berbuat baik, 當啱到基督徒佢越做好嘅事情，做善嘅事情嘅時候， ketika ia melayani, 當佢侍奉上帝嘅時候， ketika ia tidak berbuat jahat, 當佢冇行壞嘅事情， ketika ia terus hidup berkenan kepada Tuhan, 佢就係做上帝喜悅嘅事情。 itu didasari oleh motivasi yang keliru. 呢個動機上去係錯。 Yaitu supaya dia tidak dihukum. 呢個目的係咪呢？是上帝唔會懲罰佢， Yaitu supaya ia diberkati. 是到上帝要祝福佢， Yaitu supaya ia dilindungi. 是到上帝要保佑佢， Dilindungi oleh Tuhan. 上帝保佑佢， Dijaga oleh Tuhan. 上帝看顧佢。 Nah saudara, berapa banyak orang Kristen yang seperti ini. 你看越多基督徒有咁樣嘅想法吧？ Yang ia lakukan sudah benar, tapi motivasinya keliru. 佢做已經做對了，但係這個目的錯了。 Seharusnya ketika kita melayani Tuhan, 其實這個侍奉上帝嘅時候， ketika kita berbuat baik, 當這個做係善事嘅時 ketika 候， kita memberi persembahan, 當這個本奉獻嘅時候， ketika kita terus melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki, 這個做每件事情上帝所愛嘅， seharusnya motivasinya adalah 這個目的係應該嘛嘅呢？ karena kita ingin membalas, kita ingin bersyukur, kita ingin berterima kasih kepada 因為 Tuhan. 這個愛感恩愛回報上帝嘅愛 Kita ingin menyenangkan hati 這個 Tuhan. 愛頭先嘅喜悅 Mengapa? 都未被容許， Karena Tuhan sudah lebih dulu memberkati 因 kita. 為上帝已經先祝福了這個。 Pernah nggak Bapak Ibu dengar orang bilang gini? 你識聽過有人咁樣講嗎？ Saya mau melayani Tuhan lebih lagi. 我愛在要在嘅
來侍奉主。 Saya mau mempersembahkan harta saya kepada Tuhan lebih lagi. 我愛翻在本買本額嘅金錢啊，額嘅財產啊，侍奉上帝。 Saya mau hidup dalam kehendak Tuhan lebih lagi. 我愛吃出乜嘅上帝喜悅嘅情況下，愛更加多。 Supaya 因為到咪， kasih Tuhan lebih besar dan bertambah lagi kepada saya. 所以上帝嘅愛更加大嘅充滿嘅。 Jadi yang pertama tadi orang lakukan karena takut dihukum. 首先提出概念就係乜嘅，去做行咧善事啊，就驚上帝嘅刑罰。 Yang kedua ia melakukan supaya kasih Tuhan lebih bertambah buat dia. 第二個原因啊，佢行咧熱切啊，侍奉主啊，需要上帝嘅愛啊，更加大嘅充滿嘅。 Saudara orang Kristen lupa bahwa 按到佢讀徒唔記得啦。 ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, 當耶穌基督死在十字架嘅時候 maka ia telah memberikan seluruh kasih-Nya yang sempurna buat kita. 佢已經把咧完全嘅愛啊搬過去家裏面了， Semua 所有嘅了， yang terbaik, yang terbesar buat kita. 就係最好最大嘅搬過去家了。 Karena dia sungguh-sungguh mati di salib. 因為到佢真真實實係死在十字架， Kalau dia beri setengah-setengah, 係講一半一半嘅法， berarti dia setengah mati aja di salib. 佢唔係死半死嘅意思啊， Semuanya dia berikan. 所以講佢搬一切嘅， Hanya saja Bapak Ibu, 只不過啊， di dalam pertumbuhan kita sebagai orang Kristen, 即家先會基督徒，即家嘅心臟啊。 pengenalan kita akan kasih Allah waktu awal-awal itu masih sedikit, 即 kecil. 家對神嘅認識啊，開始嘅時候啊，係越識嘅。 Lama-kelamaan semakin kita menjadi orang Kristen, kita semakin tahu bahwa kasih Allah itu sebenarnya besar dan sempurna. 一叫啊，即家一啲就啦，上帝嘅愛啊，係更大嘅。 Contoh, 比如講啊， anak kecil saudara. 一隻細兒啦， Ketika kita masih kecil, 當即間細時候， kita cuma bisa melihat kebaikan orang tua kita itu ketika dia kasih kita makan. 即家認識老人家，即家嘅老人啊，本下次介紹啊，佢遲啲解釋。 Oh, kita tahu orang tua kita mengasihi kita ketika dia kasih kita uang. 即家對即家老人好，當然本即家女。 Tapi kita seringkali menilai orang tua kita tidak sayang sama kita ketika orang tua larang apa yang kita mau. 佢而家話到老人即家老人唔冇咯，佢當時含即家冇做咧，冇做噶。 Orang tua kita larang kita main pisau yang kita suka. 即家按人搞咧個食多，即老人講唔冇。 Orang tua larang kita main di tepi bukit yang terjal. 即家老人即家唔冇嘅山峦嘅搞，我被跌下來。 Bagi kita anak-anak kecil, 即家成年嘅話， kita hanya berpikir, 即家只想嘛嘅啦。 Papa Mama tidak sayang sama Ngai. 阿爸阿媽你唔想嘅啊？ Kok pisau yang saya mau main dilarang? 當咪嘅食多嘅上去搞啊，你都咪唔冇。 Bahkan pisaunya diambil. 咧食多就不佢長氣。 Saya mau main di tepi batu-batu terjal, kok saya ditangkap, ditarik pulang ke rumah. 我殺古低佢搞啊，都咪唔冇啦。佢係咪轉？ Kita mengira orang tua kita kasihnya itu cuma separuh-separuh. 即家話到即家老人啊，食即家咧唔係揾錢啊。 Tapi waktu kita udah dewasa, 當即家大了， apalagi waktu kita sudah punya anak, 要佢即家成家了，要自然哦。 ketika kita lihat anak kita main pisau, 當即家成年搞多嘅時候， kita larang dia, 即家又含佢唔好搞， kita rampas pisaunya. 即家又搶過來咧食 Di 多。 situ baru kita tahu. 佢之前即家就低了。 Oh, ternyata dulu 原來過去啊， waktu aku masih kecil orang tuaku rampas pisau itu karena dia sayang sama saya. 我老人搶嘅搞食多嘅時候啊，我記得我老人係食嘅。 Setelah kita dewasa baru kita tahu sayangnya orang tua kita kepada kita sebegitu besar. 即家大來長啲大咯，即家老人要多食即家兩年啊。 Demikian pun dalam kekristenan. 在基督你都會啊，一係一樣哦。 Waktu kita baru percaya, saudara. 當即家將可以信主嘅時候， Kita sakit, kita berdoa. Tuhan Jika- sembuhkan. 禱告上帝醫好即家， Oh, kita bilang Tuhan itu baik sama saya. 即家講啊，上帝啊，你對我安好啊。 Oh, waktu kita punya usaha lagi memulai, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan buka jalan. 當即家愛做生意了，上帝開路哦，即家做到好。 Kita berhasil dan kita bilang, oh Cu Yasu kamu baik sama saya. Kasihmu besar buat saya. 傳要女哦，即家就講上帝感謝你，你安享我。 Tapi ada saat-saat di era pandemi tiba.
但係有時候啊，唔可以情況未來。 Oh, banyak hal yang tidak terjadi seperti dulu lagi, saudara. 按多時前啊，唔像過去人用嘅按好。 Kita mulai berkata, 即刻就開始講了。 kasih Tuhan sedang terhambat nih. 上帝嘅愛啊，都咪為咗攔住了。 Ngai tambah lagi persembahan ke gereja. 我就愛更加提嘅侍奉了。 Ngai tambah lagi berbuat baik. 我做善事做多一啲。 Supaya kasih Tuhan yang berkurang ini kembali tambah lagi seperti dulu, saudara. 就意思講啊，上帝做了咧，上帝嘅愛啊，會更加提半個愛。 Sesungguhnya tidak demikian, Bapak Ibu. 其實啊，這個就咩用嘅？ Kasih Tuhan sudah diberikan sempurna, begitu sempurna, dikasih di depan, dibayar di muka, saudara, buat kita. 上帝愛啊，就係擺喺前面啊，佢已經擺清了啊。 Kita dibeli dengan harga yang lunas, dibayar dengan harga yang lunas. 係用擺清了啊，冇債欠了，是擺清了。 Nggak pakai cicilan, saudara. 也冇貸款嘅擺。 Hanya kita yang masih terbatas untuk menerima, melihat, merasakan, dan meresponi kasihnya yang sempurna buat kita. 但係即個你那係有限嘅嗬，看了事情，看到唔完全嗬，係要冇看到完全上帝用乜。 Itulah sebabnya Bapak Ibu di masa pandemi ini, 所以講啊，各位弟兄姊妹嗬，所以咧以前嘅呢個時間你都會有。 yang segala sesuatu tidak mudah, 按多時前啊，按唔簡單。 kita diberi kesempatan untuk belajar. 就係本次嘅機會啊，可以嚟學習。 Belajar untuk menerima bahwa kasih Allah itu kasih yang sempurna. 就學習上帝嘅愛啊，係完全嘅。 Belajar untuk menemukan bahwa kasih Allah itu kasih yang sempurna buat kita. 即個愛本次嘅時間，時候即刻又發現到嘛嘅，上帝嘅愛啊係要多提嘅。 Sehingga kita semakin dewasa. 時候即刻越成長， Kita tetap melayani dia. 即刻認真侍奉主， Kita tetap mengasihi dia. 即刻認真愛即刻嘅上帝， Kita tetap melakukan kebaikan dan yang berkehendak di dalam dia. 即刻認真行上帝所愛嘅善事， Dengan rasa berhutang. 就係似嘛嘅係一種感激啊嘛嘅，上帝愛欠你啊， Karena kasihnya terlalu besar buatku. 因為呢嘅愛啊，喜歡睇啊已經半個愛了， Kasihnya terlalu besar buatku. 呢嘅愛啊喜歡睇啊半個愛了。 Saudara, itulah sebabnya ada dua macam model kehidupan orang Kristen. 所以講啊，基督徒啊有兩種嘅方式啊，一個成法哦。 Model orang Kristen yang pertama adalah 第一個形式啊， orang Kristen yang melakukan kebaikan karena takut dihukum dan tidak diberkati. 一隻基督徒啊，佢行善嗬，侍奉主嗬，因為同埋驚憲法，讓佢啦唔得祝福。 Nah, ini orang Kristen yang masih anak-anak, saudara. 呢條何必啊，從成人嘅形式一樣。 Ia melakukan kebaikan, ia melakukan yang Tuhan mau karena takut dihukum, takut tidak diberkati. 佢做上帝愛佢做啊，就驚上帝啊憲法嘅。 Orang Kristen yang seperti ini belum merdeka, saudara. 其實讓嘅基督徒啊，佢信望得信嘅， Ia masih berada di bawah jajahan, 佢喺在本喺在控制下。 jajahan ketakutan. 就係本呢個驚怕呢種嘅控制下， Takut dihukum, 驚怕咪啊，驚怕本嘅憲法， takut masuk neraka, 驚怕落地獄， takut dikutuk, 驚怕受嘅 takut tidak diberkati. 驚上帝嘅祝福， Nah, ini ketakutan, saudara. 呢就係各種嘅驚。 Nah, orang Kristen seperti ini sangat tidak bahagia. 因為基督徒啊係冇福氣嘅基督徒， Tidak ada sukacita di dalam hidupnya. 冇喜樂嘅基督徒， Tidak ada damai sejahtera dalam 也 hidupnya. 冇平安嘅基督徒。 Kenapa? 因為做咩呢？ Karena semua yang dilakukan karena takut, 因 saudara. 為一切嘅所做啊係因為驚，要驚啊引起嘅。 Kalau saya tidak berbuat sesuatu yang Tuhan inginkan, nanti aku kena COVID nih, gawat nih. 梗係講我冇做害啊事情啊，我會電腦呢個 COVID 咯。 Jadi mari semasa musim COVID ini kita berbuat baik, kita melakukan yang Tuhan suka supaya nggak kena COVID. 即刻嚟做呢好嘅事情咯，之後即刻唔係本上帝憲法咯，電腦呢 COVID。 Aduh, aku takut nanti bisnisku, usahaku nanti tengkurap, gulung tikar. Aduh, di masa COVID ini aku mau melayani, aku mempersembahkan buat gereja supaya usahaku tidak bangkrut. 我驚上帝憲法，我冇侍奉主，我勝利會撲喺咯，
我嘅條路未做唔順啊，我來侍奉主做好嘅時代上點會獻發嘅。 Aku mau rajin ikut kebaktian online, aku mau rajin ikut kebaktian doa supaya aku tidak menemukan masalah Covid tidak menimpa hidupku. 我係見嚟崇拜上帝，跟那個名上嘅崇拜禱告會嘅睇上帝唔會獻發。 Kasihan ya. 安樣係安可憐咯。 Apakah kita berada di dalam posisi orang Kristen seperti yang pertama ini? 係咪即個做基督徒從呢提議中嘅人麼？ Tapi ada jenis orang Kristen yang kedua, 但係也有提議中嘅基督徒， yaitu orang Kristen yang melakukan kebaikan, melayani, 即係提議中嘅佢侍奉主，佢做上帝愛嘅事情， karena mengasihi Tuhan dan ingin menyenangkan Tuhan. 佢因為咗錫上帝、愛上帝，做嘅事情呢是由上帝歡喜快樂。 Ini orang Kristen yang bahagia. 呢就係一種有福氣嘅基督徒。 Ini orang Kristen yang penuh sukacita. 一隻有喜樂嘅一隻基督徒。 Ini orang Kristen yang dewasa. 呢就係成熟嘅一隻基督徒。 Saudara, betapa indahnya ketika kita melakukan semua yang kita lakukan itu untuk menyenangkan Tuhan. 即刻做每件事情啊，即刻乜嘅啊，即刻嚟妥善嘅事日。 Karena kita sebagai orang Kristen akan terus-menerus merasa berhutang kepada Tuhan yang baik itu. 因為即刻存在乜嘅感恩嘅心嘛，因為即刻欠上帝啊十分多。 Nyawa kita pun kita berikan itu tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. 甚至啊，即刻嘅命啊、賠償啊，都唔夠還上帝嘅恩。 Ini yang paling berbahagia Bapak Ibu. 呢種嘅人啊，係有福嘅人。 Kalau kita lakukan karena takut, saudara, aduh betapa tidak enaknya hidup ini. 係講即刻做上帝愛做嘅，含即刻做嘅，即刻因為到驚憲法安齊個。 Karena kita mengasihi Tuhan, 因為即刻愛上帝。 karena kita mau menyenangkan Tuhan, 即刻愛是有先妥善嘅時日。 maka segala sesuatu yang kita lakukan itu 所以講即刻做所要做嘅一切啦， adalah untuk Dia. 就係為本上帝。 Kita lakukan dengan semangat, 即刻用力量要真心去做。 meskipun di tengah-tengah kesulitan. 雖然在困難嘅時間裏頭會。 Ayat 15 berkata kepada kita, 15節對即刻都人講。 sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. 叫話你們所受嘅，不係奴僕嘅心啊，因求驚怕所愛嘅所受嘅，乃係兒子嘅心，因此即刻喊父阿爸。 Inilah yang seharusnya menjadi ciri khas orang Kristen, hidup orang Kristen. Yang kedua tadi, 呢就係應該愛主嘅基督徒，就係上咧天意中嘅人。 tidak dikuasai oleh ketakutan lagi. 唔係本來嘅驚怕受控制了， Takut menjadi susah, 驚痛苦， takut menjadi miskin, 驚變窮人， takut menjadi sengsara. 驚即刻 受 Saudara, 難。 semua takut-takut yang dibangun oleh dunia ini. 即刻看到咧世界是有即刻按到按驚嘅事情。 Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, 做你嘅弟兄姊妹們， ketika kita adalah orang yang mau hidup mengasihi Tuhan dan mau menyenangkan Tuhan di dunia ini, 即刻愛頭先嘅喜悅咯，即刻喺世間上哦。 maka saya percaya kita akan melewati badai pandemi COVID-19 ini dengan penuh kemenangan. 即刻愛是有咧新冠肺炎嘅疫情呢度會啊，即刻愛戰勝來。 Kenapa saudara? 當咪樣樣 Karena rasa berhutang itu akan membuat kita terus berani untuk mengasihi dan menyenangkan Tuhan. 因為即刻因為咯要上咯，即刻欠上帝十分多啊，即刻不斷嘅啊，堅係愛去做咧上帝喜悅。 Bagaimana orang yang berani untuk mengasihi dan menyenangkan Tuhan itu? 一隻愛是上帝喜悅嘅人啊，用乜人啊？ Pertama, 第一啦， ia berani untuk hidup berkenan kepada Tuhan, apapun resikonya. 竟然而付出一切嘅代價嗬，無論嘅犧牲乜嘅都好， Hidup berkenan kepada Tuhan, apapun resikonya. 嘅人嘅就算嘅自己去做人無論面對乜嘅挑戰都好， Sudahkah kita belajar untuk hidup berkenan kepada Tuhan? 喺咩即刻已經要學習嘛，即刻愛發出愛妥善嘅。 Di tengah-tengah era pandemi ini, 在 sudah? 咧以前
当中啊，即个系咩要按照新嘅旨意去做。 Sudahkah kita berjalan dalam kebenaran meskipun ada kesulitan-kesulitan yang menanti kita di depan? 系咩？虽然很多挑战哦，很多难处在前面，系咩？即个很爱去侍奉主来去做主嘅 Yang kedua, 是一嚟事情。第二係 berani untuk melayani Tuhan meskipun kita juga sedang butuh untuk dilayani, kita pun juga sedang mengalami kesulitan. 即個敢去面對，敢去侍奉主。雖然即個本身愛人來服侍， Sehingga mungkin orang-orang di sana bilang, wah itu orang Kristen itu nekat ya. 甚至係有人咪樣講話，哇，佢賣命去侍奉主， Itu orang Kristen itu berani mati ya. 佢按監視嘅責任啦。 Sebenarnya bukan nekat dan bukan berani mati, bukan saudara. 你咩講監視對哦，咩講用嘅應該講哦，唔啲乜嘅事情去拼命哦。 Tapi karena rasa berhutang kita kepada Tuhan, 你一切都係要即個感覺到咪，即個要欠上帝， melahirkan kasih kita kepada Dia, 就係時候即個產生呢種愛主嘅心啊， dan untuk menyenangkan Dia. 就係來討咧新嘅喜悅啦。 Ya, menyenangkan Tuhan itu kan bukan cuma saat waktu kita lagi senang doang kan. 頭先嘅喜悅咪當即個歡喜快樂嘅時候。 Kalau mau menyenangkan Tuhan saat kita lagi senang saja, itu namanya tipe orang Kristen yang pertama. 講即個當害時候咧，頭先嘅喜悅你就係提出一啲嘅容易。 Tapi yang benar adalah menyenangkan Tuhan di dalam segala musim kehidupan kita. 就係一隻真實對嘅人就係每個季節每個時間即個愛頭先喜悅。 Termasuk di era pandemi COVID-19. 包括在咧疫情呢度每個時間下， Disinilah kita menjadi orang Kristen yang hidup berkemenangan. 即個你變成得勝一隻基督徒。 Tidak ada yang dapat memisahkan dan mengalahkan kasih kita kepada Tuhan. 冇有人曉是即個離開咧神嘅愛。 Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita dengan seluruh cintanya yang terbesar, cintanya yang terbaik untuk saudara dan saya. 因為上帝已經把最好嘅本過設計了，然後就係佢嘅愛佢用翻來實設計。 Maukah kita hidup mengasihi Dia dan menyenangkan Dia di dalam segala keadaan? 係咩設計愛頭先嘅喜悅，在每個情況之下。 Saya percaya dengan mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan, pandemi akan berlalu dari hidup kita. 係講設計要按用嘅心更加愛主，更加愛先喜悅設計為按腳克服了咪克服了個了個疫情。 Meskipun pandemi itu masih ada, tetapi pandemi itu tidak mampu menjajah kehidupan kita. 雖然有了個疫情但係呢個疫情嘅病唔曉攻略設計了。 Karena hidup kita terus digerakkan untuk mengasihi Tuhan dan menyenangkan Tuhan. 都係上帝嘅呢，推動設計咧人愛上帝。 Mari kita berdoa. 設計來進入禱告。 Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. 主啊，感謝你嘅法。 Tolong kami untuk menghidupinya, Bapa. 我求你讓我哋人曉去行出來， Hanya dengan mengasihi-Mu dan mau menyenangkan-Mu saja, 就係愛你來投你嘅喜悅。 kami dapat hidup lepas dari segala ketakutan-ketakutan kami. 我哋人曉脫離了一切嘅驚怕。 Oleh sebab itu Tuhan, 所以主啊， mampukan kami untuk melihat kasih-Mu yang sempurna itu. 讓我哋人有了用嘅能力看到你嘅完全嘅愛。 Kasih-Mu yang lebih dari hidup, lebih dari alam semesta ini. 你嘅愛超過呢個大自然。 Sehingga dengan itu kami akan terus bersyukur memuji Engkau ya Tuhan. 讓我哋人每時每刻發出要感恩嘅心。 Dan terus mengasihi-Mu dan menyenangkan-Mu seumur hidup kami. 我哋人一生當中來感恩，來投你嘅喜悅。 Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. 我哋奉耶穌基督嘅名求禱告， Amin. 阿門。 Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita beri yang terbaik bagi Dia. 弟兄姐妹，让我们一起奉献，把最好的给上帝。 Sebelum itu mari kita berdoa. 让我们一起祷告。 Terima kasih Tuhan, kami sudah dilawat oleh firman-Mu dan saat ini kami akan mempersembahkan persembahan, kiranya persembahan ini boleh memuliakan nama Tuhan, boleh turut, boleh membangun kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan kiranya kami terus sadar
untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang sejati, persembahan yang baik kepada Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Chan Meju, haleluya. 我们唱赞美主，哈利路亚。 Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Amin. Sekali lagi. Chan Meju, haleluya. Haleluya, Chan Meju, haleluya, haleluya, Chan Meju, haleluya, Chan Meju, haleluya, Chan Meju, haleluya, 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 Chan Meju, haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari kita simak sama-sama warta gereja berikut ini. 我们一起听教会报告。 Warta Sinode Gereja Kristen Jakarta 15 Agustus 2021. Kelas Christian Worldview akan diadakan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pada jam 7 malam dengan tema membedakan struktur dan arah. Pembicaranya adalah Guru Injil Antoni Samosir. Kelas pembinaan ini akan diadakan secara virtual melalui Zoom meeting. Kiranya seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dan mengikutinya tepat waktu. Kelas SMK atau Saya Murid Kristus yang pertama akan diadakan pada hari Kamis 19 Agustus 2021 pukul 7 malam dengan tema Kristus sebagai pusat hidup orang percaya. Pembicara Guru Injil Alfa Immanuel. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 1 dapat mempersiapkan diri dan hadir tepat waktu. Kabar gembira bagi Anda yang akan melangsungkan pernikahan, kelas BPN Sinode Gereja Kristen Jakarta periode ke-20 di tahun 2021 akan segera dimulai pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 pada pukul 7 malam. Pertemuan kelas ini dilangsungkan secara virtual melalui Zoom meeting. Pendaftaran silakan menghubungi sekretariat gereja lokal masing-masing. Demikian warta Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya ajak Bapak, Ibu, saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita pujikan doksologi. 我们要结束今天早上的崇拜，我们一起站起来，我们唱荣耀颂。
普天之下，万国万民，皆声赞美父子圣灵，三位一体，同荣同尊，万有之源，万福之本。弟兄姊妹，接受上帝的福，因主耶穌嘅恩惠，上帝嘅慈愛，心靈嘅溝通，可照幹三位一體的開心，祝福弟兄姊妹堅持到永遠jangan. Saudara-saudari yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai dan Tuhan Yesus memberkati kita.